पान गुआ खईर गुजराती भल व्यवसाय राजनीति से राजनीति को नहीं आजिकार युवा पाइया आग को कौन हम राजनेता हम आरंभ हुए पॉलिटिक्स कॉलेज स्टूडेंट लीडर छात्र नेता रु युव नेता तापर राजनेता यही जो सफर से माने आगू बढ़ती ता भीतर अनेक घात प्रतिघात देखा जाए अनेक भांगी पड़ती अनेक कुआडे हजि जाती जना पड़े किंतु अनेक अच्छा छात्र नेता जहाँ लोकों मन भर रही अनेक घात प्रतिघात सही अनेक बाद अपवाद सही तथापि तांकर एबे भी सही स्वप्न चली आर असल मुखा कौन आम इनको सन्देह दृष्टि देखू ये तो जड़े छात्र पाठ पढ़िया कम ताहा नक अन्य सब कम करते माने कॉलेज पढ़ा छाड़ती तथापि छात्र था कहीं लाभ किसी अच्छी कि कौन उपरि रोजगार अच्छी आज चर्चा करबा असीम बाबू आम पाखे जहाँ खबर अच्छी आपणकर लाइफ आरंभ होता राजनीतिक लाइफ टा एलएन कॉलेज रो आपण एबीपी रो मेंबर थिले तापर लेफ्टिस्ट बनले तापर एबे बीजेडी रो जने कर्मी अघोषित कर्मी लोक कहंती एते केते सत्यता अछि सर प्रथम कथा होची ठीक अछि मु जते बेले कॉलेज जीवन को आसिली हां मोर जदि प्रारंभिक यात्रा को देखिए ताहले मोर प्रारंभिक शिक्षा आरएसएस रो गोटे वैचारिक स्कूल रे होईची सरस्वती शिशु मंदिर कुंतरारू मोर माने पाठ पढ़ा आरंभ होईची हां आ मोर परिवार संपूर्ण भाबरे आरएसएस वादी परिवारटा किंतु आपण हिंदू विरोधी ना मु हिंदू विरोधी नु माने कथाडा होची तापरे मु निजे जते बेले मोर दशम पढ़ा सरे जते बेले मु एलएन कॉलेज रे पढ़े सेते बेले मु आरएसएस रो वर्ग पर आरएसएस को जाए तापरे अति चमत्कार भाव मोर मते सेतेबेलर राज्य सह संपादक एबीपी रो श्री मानस कुमार साहू जी आज भारतीय जनता पार्टी रो आमर स्टेट जनरल सेक्रेटरी अच्छी यूथ जनरल सेक्रेटरी स्टेट यूथ जनरल सेक्रेटरी से मते एबीपी को आनती आम कुचिंडा काम आरंभ करूँ मुझे एलएन कॉलेज रे पढ़ुता सेतेबेले आउ मु राज्य कार्यकारिणी सदस्य हुए तापरे अचानक मते लागे जो व्हाट आई एम डूइंग हियर अच्छा मु सेठी कोन करूची मु केवल गोटे फंपा माठिया को धरी माने बजौछि भलिया मते अनुभव हुए तापरे मु किछि दिन रहिला परे विभिन्न प्रकार समाज रे मिसला परे तापरे आमे माने तापरे मते लागे जे वी हैव टू वर्क फॉर बेसिक प्रॉब्लम्स जेमति झारसुगुडा रे सरकारी कॉलेज नहीं कुचिंडा रे सरकारी कॉलेज नहीं एमानन को पई मु पदयात्रा करे तापरे आमे माने छात्र समुख्यर स्वप्न देखो छात्र समुख्य गठित हुए और छात्र समुख्य तार दाबी बहुत मात्रा पूर्ण करिछि आउ मु बीजेडी रे अछि कि नाही सेरा समस्त जानि छंती असीम पटेल राजनीति थरु सेति कि दूर रे जेते माने चापक नॉर्मल पानी दूर माने कहि परिबा सनी लियोनी रो पवित्रता और असीम पटेल राजनेता को संदेह करि हेबो नो 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 मु सेटा कहूनी मु माने आपण सेमती तीक्ष्ण क्वेश्चन पचारि पारंती किंतु मु केबे भी कोनोसी बिजु जनता दल रो मीटिंग रे बिजु जनता दल रो लोक मानन संगे आपण मोर देखिसंती कि देखि नाहंती कि तांको संगे मोर माने कोनोसी प्रकार संपर्क नै एथि पई संपर्क नै जे बिजु जनता दल रो विचारधारा बोली गोटे जिनिस तांको पाखरे नहीं अच्छा से माने विचार शून्य एवं मु विचार शून्य लोक मानन सहित काम करिया को पसंद ऑन कैमरा कहउछंती देखन आज्ञा आज्ञा कोन राजनीति रास्ते भलो खर्च मिले चंदा चिठे मिले ऑन कैमरा कहउछंती असुविधा तो होबनी नहीं 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 मु असुविधा कोन पई हो मु एबे चिंता करूची जे गोटे किछि एमती जिनिस करिया जे ए विवादीय पुरुष माने से कथा विवादीय लोक माने बा महिला माने बा पुरुष माने से कथा चिंता पर्यंत करिबो चिंता भी करि परिबे नै ता से जाय तांकर जीवार साहस होबो नै जेमती 1921 रो कांग्रेस जेमती भगत सिंह कर एचएसआर जेमती सुभाष बोसकर फॉरवर्ड ब्लॉक आज फॉरवर्ड ब्लॉक कथा कहू सुभाष बोस कथा कहू सुभाष बोसकर फॉरवर्ड ब्लॉक जेमती हमर जयप्रकाश नारायण कर आंदोलन सेमती किछि कंस्ट्रक्टिव करिया को पड़िबो गोटे विचार रो मंथन करिया को पड़िबो भारत
বা ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ମରିଗଲାଣି ସାର୍ ଭାରତର ବିଚାର ମରିଗଲାଣି 14 ପରଠୁ ମରିଗଲାଣି ଆଗରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ନା ନା ଆଗରୁ ଆଇସିରୁ ଥିଲା ନା 2000 ମସିହା ପରେ ମରିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା डिप्लोमेटिक आंसर बढ़िया ताली 2000 ମସିହା ପରେ ମରିଯାଇଛି अच्छा 2000 ମସିହା ନୁହଁ 1995 ପାଖାପାଖିରୁ 95 मरिच अच्छा ତାପରେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାବା ସାହେବକୁ ପଢୁଥିଲି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବାବା ସାହେବବାଦୀ ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ପଢି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ପଢିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଣିଥାନ୍ତେ ବାବା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶକ୍ତ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ନିହିତ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛି ପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛୁଛୁ କି ଦଳ ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛେ ଆମେ ତ ବାଛି ପାରୁନୁ ଏବେ ସେଟା ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେତିକି କାମ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଯେ we have to work about our democracy we have to work about our thinking style जो विचार बहुत दिन तले थिला जे आपण माने जेतेबेले गोटे पटे तुलसीदास बसुथिले आ गोटे पटे रहीम बसुथिले आ दी जण जाको कृष्ण भजन बा माने रामचरित मानस गाई पारुथिले किंतु दुखर कथा एटा आज समय रे गोटे पटे ओबीसी अछंती गोटे पटे हिंदूवादी व्यक्ति माने अछंती आ दी जण जाको एते जोर रे पार्टी करूछंती जे भारतर आत्मा डेली हत्या करू एथर पेट्रोल तो के ढाली चिंता आपण होला कि जानि जाति जाति भीतर पेट्रोल ढालिबा काम करथिले इंग्रज मान कर से करथिले ना मुगल करथिले के कला आपण सब जानत ना के कला कोन कला एबे भी ताहा को धरि बसियंती नै कोन हेइतिला से समय एबे हम तम सहित करिबु ताले भाई चेरा आसबो को ना मु से कथा को कहे जे मोर अजा को के जदी 200 वर्ष तो 100 माने 50 वर्ष तळे पिटिथिला बा आपण जदी आपण को अजा जदी 50 वर्ष तळे पिटिथिला मु कोन आपण को मार देबी ना किंतु ताहा चलीची जदी ताहा चलीची भूल चलीची से उद्देश्य रे हमको काम करिया को बहुत बढ़िया बड़े उत्तर पाइले आपण अच्छा आपण को शेष प्रश्न पचारिबी असीम बाबू आपण तो राजनीति करूछंती करूनांती जने आईनजीबी आगरे रहिबे सांबादिक होई पारंती राजनीति जदि आपण को कोन दल डाके को दल को जाउ चाहिए व्यक्तिगत अंत ये रे काई जीवे राजनीति काई जीवे आपण से क्वालिटी अछि आपण एका लड़ी पारुछंती आपनकर जहा देखला आपण खर्च नै खर्च नले आपण चांदा भी नेबेनी तब राजनीति काई करिबेनी प्रश्न मु पचरे राजनीति काई न करी आपण नहीं मु ए दल मानक सहित राजनीति करिया को चाहू नहीं अच्छा एकुटे रन तो ये कुछली जीवे आपण दल तो रहया पड़े जदी मते अच्छा राजनीति कहा को आपण आइडल मानती एबे राजनीति छाडी दो पछर कोन नेता को आपण आइडल मानती योगेंद्र यादव तापरे लिंगराज आज समय रे माने बहुत बहुत माने रेयर अटंती एमानन को पछरे माने जो माने बडौ छु माने जो माने तांको निजर आदर्श बोली बाबू माने सेमानकर आज अस्तित्व नहीं किंतु हमको माने लंबा एमाने सब लंबा काम करिया पई आसी छथि सर एमानकर कामटा आज हमको दिसिबोनी किंतु हमको मोदी प्रति आपन मंतव्य कोन वन ऑफ द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी भारतर इतिहास रे जो किछि जण अयोग्य व्यक्ति माने बस्ती छंती से माने एटा नहे जे से सब दृष्टिकोण रु खराब से माने किंतु जते हेबा कथा भारतर माने 38% लोकंकर वोट पाई कि से बसि छंती तो तांको मु खराब कहि परिबि नहीं कि माने सब खराब कहि परिबि नहीं कि मोर दृष्टिकोण रु दैट मैन इज नॉट गुड मु झारसुगुडा पई पदे कहिया को चाहि जे आपन को लागिबा कथा आपन को दिसुथबो जे झारसुगुडा रो जो विधायक छंती से झारसुगुडा जो विधायक थिले से माने कोन
ମାନେ ଝାରସୁଗୁଡା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଝାରସୁଗୁଡା ପାଇଁ ଭଲ କି ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଲୋକ କହିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି ଆଉ ମାନେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜନତାଙ୍କର ସେବକ ତାହା କେବେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ଜନତା ସେମିତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଧନୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଜନତାଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି କୁହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା ସେ ସେବକ ନୁହଁ ସେମାନେ ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡା ବାସୀଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଠିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ସଂଗଠନ କି ପଲ୍ୟୁସନ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବ ଯୋଉ ସଂଗଠନ କି ମାନେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବ ଯୋଉ ସଂଗଠନ କି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ବିଚାର ତିଆରି କରିବ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢି ଲଢି ଆଜି ରାଜନେତା ମାନେ କୋଟିପତି ହେଲେ ଗରିବ ଗରିବ ରହିଗଲେ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 90% 100% କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ପାଉଁଶ ବେରୋଜଗାରୀ କୁ ଲଢି ଲଢି ରୋଜଗାର ତାଗଡା କରୁଛନ୍ତି ମୋଟା ଆମର କମାଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଆରଟିଆଇ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ପାଉଁଶକୁ ନେଇକି ଭଲ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି ଆରଟିଆଇ ଭଲ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି ଏ ରୋଜଗାରକୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଆମର କୋଉଠି ଆସିଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆରଟିଆଇ ରୁ ରୋଜଗାର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆରଟିଆଇ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବେପାର ହଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଅନେକ ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ରୋଜଗାର ସେଟା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆରଟିଆଇ ମାଗେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆରଟିଆଇ କାମ କିଛି ଆସିଲାନି ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କହୁନି ଆରଟିଆଇ ଆସିଛି ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ମାନେ ୟାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦିନେ ଝାରସୁଗୁଡାର ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତିତ କରିବ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡାର ଗୋଟେ ବଡ କମ୍ପାନୀକୁ ନା ନେଲେ ଠିକ ହବ ବେଦାନ୍ତକୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଜିଟ ଯାଉଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ଅଫିସର ମାନେ ରେଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡାଲୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ରେଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡାଲୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ ରିଫାଇନେରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବା ମାନେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ପଲ୍ୟୁସନ ଅଫିସର ମାନେ ଭିଜିଟ ରେ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ରେଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ସେଟା ଗୋଟେ ରେଡଟା ଗ୍ରୀନ ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଇଟ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ଏତେ ଜୋରରେ ପୁରା ମାନେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ମୁଁ ଧୂଆଁ ନୁହଁ ସେଟା ଫଗ୍ ଗୁଡା ଆଚ୍ଛା ହଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦେଲା ନା ସେ ଭଲ କହିକି ଆମେ ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦେଲୁ ତମେ ଭଲ ପିଲା ୟାର ଗୁଡ ବୟ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ମୁଁ କାଲି ଆସୁଥିଲି ବୋଧେ ଏବେ ବି ମାନେ ମୋ କାନରୁ ମାନେ ସେ କାରଖାନାର ଇଏ ବାହାରୁଛି ଫଗ୍ ବାହାରୁଛି ତ ସେ ଫଗ୍ କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା ଆଉ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷେ ଆମେ କିଏ ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ କିଛି ବିରୋଧ କରିବା ଶୁଣୁଛୁ କିଏ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶେଷରେ ଆମକୁ କହି ଦିଆଯାଏ କିଛି ତ ମିଳୁଛି ୟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯୁବ ନେତା କହିପାରିବା ଛାତ୍ର ନେତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷେ ଆପଲ ଫୋନ ଥିବ ବାହାରେ ଦାମିକିଆ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ମତେ ଲାଗେନି ବୋଧେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯାଇକି ସେଭିଂ ହୁଅନ୍ତି ଅସୀମ ପଟେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା ଝାରସୁଗୁଡା ରାଜନୀତିରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନେତା ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବକିଶୋର ଦାସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କୁଚିନାଡୁ ତ ଅସୀମ ପଟେଲ ଆସିବେନି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ପଚାରିକି ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କିଛିଟା ଏଡେଇ ଗଲେ ବୁଝି ହେଲା ଆଗକୁ ପୁଣି ଜାରି ରହିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।